1, 2, 3, go. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. That's why you all need a director. Okay. And 1, 2, 3. आता टेक घ्या म्हणतो आमगेलो स्टॅनली डिकॉस्टा तो आय साहेबा फिल्माचो डायरेक्टर मुझे हाडला मुझे हांगाचे हात दवरून आहा तो आमी जात फिल्मा डायरेक्टर आनी केतनाक आनी हे सगळे हिंग वांगडा आहाय ते आमी आय साहेबा फिल्माची टीम आनी आमी हांगा सगळीं उब रावल्याय आयज तुमकां विश करपाक मेरी क्रिसमस And Happy New Year. आय साहेबा तुझं माहिती गो तू आर्टिस्ट मुळे मेन स्टेजीचे केदो येतो रे तो थारायचा त्यांना. Action. तू सादो रे ताजे खातीर तू म्हाका आवडटा. तू स्टेप न्ही येयलो काय जेबलोचो झिबू कित्या काळे हांव आख्खो कावळ्या भाशेन काळो मरे हात काढ बॉस तुझा हांव स्टार आसलो आनी स्टारूच उरतलो. गिम्मी 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 मनी 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 हालता कित्याक रे सगलो सोरो प्याला कित्याक रे. राइजिंग स्टार से फॉलिंग स्टार की कहानी #शूटिंग स्टार सुपरस्टार आवाज काढचो पडटा आवाज विलन मेले आमी. आम्ही तू मेलो आय साहेबा आई एम रेडी येता दाखयता तुका. आय साहेबा काल पासून हांव लावर बॉय आसलोलो आनी आतां किडनॅपर जालो. चारा चुन्ना गोडाची सन्ना घालून तो माळाचो मारता त्यांना आय साहेबा 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 आयस म्हाका फाल्यां तुका. आय साहेबा काटा बिटा देव गीता देवचा नाटा. आय साहेबा काम झालं वयस पेलो खेत्याची तांबडी बाराण्या मसालो चाराण्या कोंबडी दी म्हाका दी त्याका आय साहेबा 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 हे जे सगळे ह्या फिल्माने आहाय ते तुमगेले गोंयचे हे गोंय तुमगेले कोंकणी भास तुमगेली आय साहेबा फिल्मूय तुमगेले. I will introduce my director first, Stanley Moreno DaCosta, who has directed this film. Our producer, Hanif Bhai, आमी मोगान तेका हनीफूच म्हणटा. आनी आमगे कास्ट थंय आसा आमगे पेरमिंबा. Second, Saish Panandikar, who is also one of the co-writers of the film. Walter is the main lead of the film. The most beautiful woman that we have in the film, that's Vedika Karkar. And none other than, this man needs no introduction, our very own superstar, John De Silva. And we have the star in the film, Mr. Kevin DeMello. So we can... And the villain. Aniket. Okay. Oh, villain myself, I am the villain. Thank you. Sir, एक second. आणि या मोगाळ भाव भयणांनी आय साहेबा फिल्माचो रायटर डायरेक्टर स्टॅनली डिकॉस्टा तेणें सगळ्यांना इंट्रोड्यूस केले पण आपल्याक इंट्रोड्यूस करपाक विसरला. तोवूय डायरेक्टर हेच दिसांनी क्रिसमसा रिलीज जालोलें कोंकणी फिल्म आमी जात तें तुमी भरपूर चोयलोलें हेंवूय चोया येता. आमी जात फिल्माचो डायरेक्टर अनिकेत नाईक. ही फिल्म ही स्टोरी म्हणजे बेस्टी एक नटशेलान सांगपाचें जाल्यार ही एक स्टोरी असल्या म्हणजे आमचो जो मेन प्रोटॅगनिस्ट आसा हिरो अंडर कॉन्फिडंट गिजवड आसा तो
आणि सगळे ताका सपोर्ट करतात पण ताका ही इज नॉट एबल टू कम आउट ऑफ हिज ओन. तितून ही इज बीन अ स्टेपनी म्हणजे एक बॅकअप आर्टिस्ट आसा तो फिल्मान आणि तितूनसान तो कसो आपले प्रॉब्लेम सॉल्व करून तो पावता तेजे तो म्हणजे आपले ड्रीम अचीव करून पावता का ना, दॅट इज द स्टोरी. ओके. आणि तितून मध्ये खूप कन्फ्युजन, किओटिक, किडनॅपिंग गॉन रॉंग, सगळे इट्स मॅड कॉमेडी. आम्ही फिल्म 15 दिवसांनी कंप्लीट केलं. 15 nights. ते तुम्ही सोय आहे आता आणि एन्जॉय केलं. त्याचे जॉनर असा कॉमेडी ड्रामा ना. म्हाका दिसता की त्यांनी विदाउट देम इट वॉज नॉट पॉसिबल. ऑल ऑफ द एंटायर टीम थिंगा बसल्या मागदरीन आसा म्हणजे म्हजे कॅरेक्टर मागदरीन फातिमा, रती मॅम आसा थिंगा. ओके. दे ऑल आर देयर. दे हॅव मेड द फिल्म कम अलाइव. ओके. माझे जॉब कितें आसलेले, दे मेड माय लायफ इजी बाय जस्ट गिविंग मी वॉट आय वॉन्टेड. आणि दिस डे इज अ स्पेशल डे सगल्यांक लागून, म्हणजे म्हाकाच म्हणून ना, आमकां सगल्यांक लागून आसा. तितून I wish everyone that we do wonders with this because this is एक नई genre आसा आमकां गोंयांत आमी ट्राय केलें कितें तरी. I hope you all enjoy it. हांव एक ॲड करपा पळयता इफ आय मे अलाव स्टॅनली. ही सो बेसिकली स्टॅनली डिकोस्टा हो आमचो डिरेक्टर. तेजो बॅकग्रावंड पळोवपाक गेले जाल्यार स्टॅनली हॅज वर्कड इन अ लॉट ऑफ बॉलिवूड फिल्म्स एज एन असोसिएट डिरेक्टर. तेगे ABCD 1, ABCD 2 ती सगळी सिरीज जी आसा तेजो असोसिएट डिरेक्टर स्टॅनली आशिल्लो. रेमो डिसोजाचो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिलर्स इन द रेमो डिसोजा टीम, द डिरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा टीम. एक सगळ्यां व्हडली चॅलेंज तेका आशिल्ली ही फिल्म करपाक बिकॉज 15 दिसां ही फिल्म काबार करपाक जाय आशिल्ली. एंड ही इज यूज टू शूटिंग फॉर 40, 45, 50, 60 days, मोर दॅन दॅट. एंड स्केल हिंदीचो आसता तो कितलो व्हडलो आसता आनी गोंयचो आमचो स्केल कसो आसता. पण keeping that in mind without even compromising on single frame, तेणे ही फिल्म ज्या प्रकारे केला हेजो सगळ्या व्हडलो वालोर वता स्टॅनली बाबा. आणि आय रियली थँक हिम फॉर कमिंग इन डुईंग अ कोंकणी फिल्म बिकॉज वी ऑल आर गोवन. आमी मुंबय रावन काम करता. आमकां सदां दिसता आमच्या गोंयांत जेन्ना एक कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री आमची वयर येतली, आमकां गोंयांत बॉम्बे आनी वचपाक गरज ना, आमी गोंयांत रावतली म्हण. ती एक गजाल तकले दवरून आमी जी केल्ली तेन्ना तीच पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो. आई साहेबा करता आसतनाय हीच पॉयंट ऑफ व्यू आशिल्लो की आमी आमची कोंकणी फिल्म इंडस्ट्री कशी वयर घेवन येवपाची आनी आमी कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता. मुंबयक काम करून गोंयांत कितें कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता, हो आमचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा सद्या तरी. आणि मेन एक हिरो जावपाचे न्ही आमचो प्रोड्युसर आसा थिंगा हनीफ. तो मेन म्हणजे मनीस तो आमच्या फाटल्यान उबो रावलो. आणि सेकंड म्हणजे हांवें रेमोन जेन्ना ही आयडिया सांगलोली तेन्ना ही जम्प, ही सेड लेट्स डू इट. आणि तो ॲज अ प्रेझेंटर म्हणून येयलो रेमो डिसोजा. फुटली बाटली फुटली. आता तूं फुट्टींग सांग. अरे फोक्या तूं भिजूड सुदरोवपा ना. बाबडो जमनीर पडला. पळय उबार आनी सोफाचे घाल्याने नाडी चॅक कर. नाडी बेल्ट घायल्या. आमी कितें केलां जाणा आतां ही फिल्म न्ही इट्स वर्ड ऑफ माउथाचेर आसाय आमी. कित्याक आमचे प्रमोशन जे आमी कोत्ताय ते मोस्टली सोशल नेटवर्काचेरूच आसाय आमी अजून देखून. आनी हिंगा थिंगा आतां पोस्टर्स लावपाचे चालू जातले. 26 रिलीज जाता तेजे. तर आमी सोशल मिडियाचोच सपोर्ट घेयला आनी लोकांनी हातून देखून बरो रिस्पॉन्स दिल्लो. तर तितून इट्स वेल एंड गुड. आसलो आनी स्टारूच उठतलो. Right now, I'm happy that it's releasing in INOX. So people are going to come and watch on 26th. Holiday time asa, Christmas time asa, because a vacation at a holiday, and it's a universal film. All children, parents can come, full family can come and watch. It's a family entertainer, and you all will laugh. So that म्हटलं की comedy picture जावचे. Okay, so एक comedy picture सगळ्यांनी enjoy करचे with their family, with their friends, relatives. Please come and watch. While doing this film, केन्ना म्हाजो रोल सोंपतालो हांव पळयतालो जॉन सराचो दुसऱ्यांचो एक्टींग पळयतालो आनी म्हाका हांसूं येतालें सेटार बसून. सो आय वॉज एन्जॉयींग आफ्टर शूटिंग ऑल्सो. सो वी ऑल हॅड फन एंड थँक्स टू डिरेक्टर स्टॅनली फॉर गिविंग अस सच अ नायस कॉमेडी, मेकिंग सच अ नायस कॉमेडी फिल्म. Stanley is a friend first and then the rest of the things. So when he told me about this film, so there was no thinking. And being technically the first film, so he was so involved in the film. I could just watch him run. I think today also I'm just running only. So it's like one man show completely going on. So yeah, I've seen the movie because I've done the background score also. So I think after Stanley, I'm the one who's seen the movie the most.
So I really enjoyed it, like thoroughly enjoyed it. And Konkani, because I think anywhere people from India, Goa is always the heart, you know, like while growing up or whatever. So it's always like coming home. येलो काय जेबिलेचं जिबू कित्या काळे हांव आक्को कावळ्या भाशेन काळो मरे फ्रेंड आसतो नाल्यार तेजे भाशेन आसतो कित्याक स्टॅनली बाब गोंयचो अनिकेत बाब गोंयचे सगळे गोंयचे आनी तेंगेले बॉलिवूडांत लायफ सेट जालो आहा तरी पूण थिंगसान ते गोंय येताय आनी कोंकणी फिल्म कोत्ताय आनी हांव जाणा हें फिल्म तेणें जे दिसा स्टार्ट केलोलें म्हाका स्टोरी आयडियार सांगलोली ते दिसा सावन आयज पासून तो हें फिल्म घेवन आहा हांव जाणा आख्खें फिल्म घेना आनी तेजे मायन्यूटली तो हें कोत्ता वो गोंय जल्मोन भायर सेटल दुसरी स्टेटीन तेंगे लायफ सेटल देखून जायन ते कोंकणी फिल्म कोत्ताय हें तेंगेलें व्हडपण आनी हो तेगे फ्रेंड गोंया जल्मोना तरूय पूण तेणें कोंकणी फिल्म प्रोड्यूस केलें हेड्स ऑफ ए ग्रेट सॅल्यूट आय सायबा पिक्चर रिलीज जाता 26 एकू फेवर करे क्रिसमस सीजन आहाय आमी पयशे मोडटायच थोडे पयशे मोड फॅमिली सांगता हें फिल्म चोयाय आनी आमगेली कोंकणी सिनेमा सावथा पळय मातशी वयर वयताय न्हू आमगेली थिंग पावपा एक चान्स दियाय कित्याक तेणें पळय मिन्नत केल्या न्हू तेणें फाटल्या आहा तेणें आमी जाता टायमार ती मिन्नत चोयना हांव घोवणेन पडपा जातालो म्हणजे हितू मिनत मायनटली ना आनी हांव जाणा हें पिक्चर तेणें शुटींग काबार जाल उपरांत तो हें पिक्चरूय घेना आहा सो हितू मोग दिन हें कोंकणी पिक्चर केलें तेणें आनी डिफरंट केलें तेणें सो तेका दाखोवपा जाय गोंयांत हे जमनीचे जल्मलोले गोंयकार पुतां कडेन कित तरी जें दुसरी फिल्मान जाता तें कोण दाखोवपा जाता पूण फकत तुमी सपोर्ट करूं जाय तुझं मायचो गो तूं आर्टिस्ट म्हणजे मेन स्टेजीचे केदो येता रे तो थारायता तेन्ना हांव भिजूड म्हणल्यार म्हज्या कॅरेक्टराचें नांव जो भिजूड आसा आनी म्हाका तेचें एक सपन आसा की स्टेजीचेर परफॉर्म करपाचें आनी हांवें देखून जेन्ना म्हाका रियलायज जालें की एक्टर जातलो म्हणजे जावचें आहा तेन्ना पासून एक सपन पळयलेलें की एक तरी फिल्म म्हजी थिएटरान रिलीज जावची हांवें बॉलिवूड ॲड्स केल्यो मागीर शॉर्ट फिल्म्स केली म्युजीक विडियोज केले फिल्म्स केली पूण फिल्म्स म्हाजी केन्ना रिलीज जावंक ना अजून तागत आनी म्हाका अशें बरें दिसता की इतलें सगळें करून देखून पयली फिल्म म्हाजी जी थिएटरान रिलीज जाता ती म्हजी कोंकणी फिल्म तेका लागून देवाक हांव आर्गां दिता पयली आनी हां बस की आतां पळोवया मागीर हांव देखून एक्सायटेड आसा हांवें फिल्म शूट केली पूण अजून कांय पळोवंक ना स्टॅन सराक सांगतलो की म्हाका दाखय पूण म्हणूंक लागलो की स्क्रिनाचेर पळय तर आतां हांव देखून पळयता मातसो नर्वस आसा जोचे कॅरेक्टर जशे तुमी आतां पळयतले तेच भाशेन रियल लायफान देखून हांव मातसो तसोच आसा पूण जोच्या लायफान सिच्युएशन डिफरंट आसा आनी ती सिच्युएशन्स जो कसो रिएक्ट करतलो ते मातशें म्हाका डिफिकल्ट आसलें नाजाल्यार जो आनी म्हाज्यात कांय चड डिफरन्स ना आसा चारा चुन्ना गोडाची सन्ना घालून तो माळस मारता त्यांना आय सायबा 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 आयज म्हाका फाल्यां तुका आय सायबा खाता पिता देव दिता देव नाटा आय सायबा आय सायबा आय सायबा काम झालं वयस पेलो खेत्याची तांबडी बाराण्या मसालो चाराण्या कोंबडी ही म्हाका दी तेका आय सायबा आय 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 सायबा सादो रे ताजे खातीर तूं म्हाका आवडटा Hi, I'm Vedika Karkal and I'm Joe's Amrita. You all will watch in a few minutes. I would just like to say that I think destiny has its way and Stan sir got me in on this ride, this crazy ride here, and it's just been amazing acting with these Goan stars and we've been together like a family and we've all put in our everything here and we just have one dream and that is to bring the Goan cinema on the bigger screen
and you'll be watching it here today. Yeah, thank you. give me money. तर सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी आयज येयली म्हणून कित्याक हांवें 40 पिक्चरान काम केल्या हिंदी मराठी इंग्लीश तेलुगू कन्नड फ्रेंच केल्या हॉलिवूड केल्या सो कॉमेडी केन्ना करूं 90 डिफरंट रोल केले आनी फर्स्ट टायम म्हाका चान्स मेळ्ळो प्रजेतान सांगले की आहा एक करपाक सो पण एक चान्स मेळ्ळा सगळे रोल केल्या पूण कॉमेडी करूंक ना आनी फर्स्ट टायम इन माय लायफ हांवें म्हणलें कॉमेडी करुया बिकॉज आय लव डुईंग कॉमेडी कित्याक कॉमेडी यू कॅन क्रिएट युअर ओन लॉट ऑफ एक्सप्रेशन आनी आय हॅव अ टफ टायम विथ अनिकेत इज अ डायरेक्टर कॅमेरा फाटल्यान सांगूंक जाता पूण इन फ्रंट ऑफ कॅमेरा इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ओनली एक्टर्स कॅन डू टफ टाइम म्हणल्यार बरो भशेन सांग मागे एक्टिंगा दुकान स्टार्ट जावचे पयलीं कर देन वी हॅड अंडरस्टँडिंग आनी आमी एकामेकाक करून मागीर वी मूव द कॅरेक्टर टुगेदर हय मरे सारकें ओके कित्याक हे जेन्ना 5 पोटां एकठांय येता तेन्ना एक मूड जाता आनी आयज ही मूड कोणाचेर मारली जाल्यार आयज सायबा म्हणूंक जाता कळ्ळें हे आमी सगळीं एकठांय आमची मूड जाल्लेली आहा आतां लोकांनी ते पिक्चर पळोवन आयज सायबा म्हणूंक जाय पूण आयज सायबा आमी केन्ना म्हणटा कितें जालें म्हणटकच आयज सायबा दुसरो येता कितें जालें रे आयज सायबा तुका सांगपाचें सो हें उतर कॉमन आहा तर एक तुमी पिक्चर पळोवपाचें आनी कोणाक चालेत जाल्यार कशें आहा पिक्चर रे आयज सायबा वचोन पळय रे म्हणपाचें हात काढ बॉस तुझा खूब वर्सां पयलीं ही स्क्रिप्ट आयली आनी अनिकेतनूच म्हाका इंट्रोड्यूस केल्ली आनी तेन्ना म्हाका खबर नाशिल्ली हे स्क्रिप्टी फाटल्यान कोण आसा कोणाचो हात आसा कोणाची स्क्रिप्ट आनी वी जस्ट डिस्कस आनी जालें आनी मागीर आमी तें विसरलें म्हाका दिसता 2017 आनी ताजे उपरांत जेन्ना ह्या स्क्रिप्टा फाटल्यान जो मनीस आहा तो मेळ्ळो आनी ताजें सपन हांवें पळयलें आनी खरेंच वालोर कित्याक ही स्क्रिप्ट बाजारांत जर घाल्ली ताणें जाल्यार खंयच्याय पॉप्युलर लँग्वेजीक जी पॉप्युलर लँग्वेज आहा कमर्शियल लँग्वेज जाका आमी हिंदी म्हणटा मराठी म्हणटा किंवा सावथ सायडींतली जाल्यार फाटकन उबारून उरतली आशिल्ली ताका जाय ते पयशे मेळून कित्याक तो ट्रेंड चलता आजकाल पूण ताजो एक ध्येय आशिल्लो की ही फिल्म म्हाका म्हज्या माय भाशेन करतालो आनी दॅट इज ऑल वॉट हीज डेडिकेशन इज आनी दुसरी गजाल हो स्वाभिमान जालो आनी दुसरी गजाल म्हणटी ज्या बजेटान ताणें हे सिनेमा केला आनी इतलो कंट्रोल दवरून केला की हे गिनीसवाल्यांक आपोवन गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डवाल्यांक आपोवन सांगपा जाय की ह्या बजेटान जो तुमी आतां सिनेमा पळयतले तो ह्या बजेटान जालो तुमकां अजाप दिसतलें इतलो ताजो आनी दुसरी म्हणल्यार पाशियेंस ह्या डिरेक्टराचे पाशियेंस आनी आज मेरेन खूब कमी मनशाक पळयला आनी ज्या मनशाक पळयला ते अशे हिमालयाचेर बी वचून योग करपी किंवा ध्यान करपी असल्याच लोकांक पाशियेंस आसता हें हांव आयकून जाणा आशिल्लो पूण ह्या मनशाक जेन्ना हांवें सेटाचेर पळयलो खूब डिफिकल्टी आयल्यो ताणें सहज सांगलें 15 दिसांक सिनेमा केलो ह्या 15 दिसां भितर ज्यो गोंयांत आमकां अश्यो डिफिकल्टी आयल्यो आनी त्यो डिफिकल्टी कश्यो कॉम्प्रमायज करनासतना ताजेर मात करून कसलेच आमी ताका पळय एज अ आर्टिस्ट म्हणून इतलो त्रास दिला तो त्रास आमचो सोसून घेवन एक खरेंच असो सिनेमा तुमकां आतां पळोवपाक मेळटलो की म्हाकाय म्हज्या जेन्ना हांव बायोडेटा किंवा म्हजो एक हें आसतलो जावं फाल्यां जर हांव बायोडेटा बरयतलो म्हगेलो बायोग्राफी तातूंत ह्या सिनेमाचो उल्लेख जरूर आसतलो इतलो बरो काम करपाचे डिसिप्लीन दृश्टीन आनी स्पीड आनी ज्या स्पिडीन हो सिनेमा जाला ताजे खातीर आनीक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले बद्दल स्टॅनली बाब देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच मुंबय आनी बॉलिवूडा कडेन समज रेमो सर आसा आमच्या गोंया कडेन आमचे फुडें स्टॅनली सर आसा घरा कडेन आयकला हांवें म्हाजी मम्मी आसा डॅडी आसाय थिंगा म्हाजी भयण भाव कितें जाता केन्ना आई सायबा येता ते तकलेन बसलोले आई सायबा ओके तर म्हाका अशें दिसलें कितें दिस इज द रायट स्क्रिप्ट टू नेम इट आई सायबा बिकॉज ऑफ द स्टोरी द सिट्युएशन तेन्ना तुमी चोयतले तेन्ना तुमकां कळटलें कितें एवरी सिट्युएशन इज आई सायबा एवरी डिफरंट एक्सप्रेशन इन आई सायबा एक अशें आई सायबा खाली आसा आई सायबा अशें वेरियस डिफरंट हितून आसा इट्स एन एक्सप्रेशन
विलन की गोंयकारांनी जितले गोंयकार वचून कोंकणी सिनेमा पळयतले तितलो फायदो गोंयच्या एका प्रोड्युसराचो जातलो आनी जेन्ना एका प्रोड्युसराचो फायदो जाता तेन्ना वी कॅन गिव बर्थ टू मोर गोवन प्रोड्युसर्स. तर हांव एकच म्हणटा, जेन्ना मरेन आमचे गोंयचे ऑडियन्स थिएटरान वचून सिनेमा पळयनात तेन्ना मरेन आनी प्रोड्युसर्स गोंयांत जन्मान जावपाना. सो हांव सगळ्या कडेन मागता की तुमी प्लीज ही फिल्म पळयात, हेजी लोकांक वचून हेजे बद्दल सांगात. आमचे फुडें सध्या 3च थिएटर आसा, आमी 3 आयनॉक्सान रिलीज करता, पर्वरीम, पणजी आनी मारगांव. बाकी सिंगल स्क्रीन्स अनफॉर्च्युनेटली आमचे फुड्यान ना. हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो, हेजो जबाबदार कोण जबाबदार हेका लागून? हेका जबाबदार कोण थिएटर ओनर ना डिस्ट्रीब्युटर ना, हेका जबाबदार आमी ऑडियन्सीस आसात. हे मातशी सगळे ऑडियन्सान न्ही, वी हॅव टू टेक अ नोट ऑफ दीस. समज आमचे फुडें ऑडियन्स आशिल्ली तर आयज आमी धुरंधर आनी अवतार आनी व्हडली व्हडली फिल्मांची थिएटरां हाऊसफुल चल्ला, आमी डॉमिनेट जावची नाशिल्ली. ही आमी एक इनिशिएटीव घेतला कोंकणी फिल्म करपाची. कॉमेडी फिल्म चल्ला आनी तुका कितें दिसलां हें सिरियस फिल्म म्हणून? आमगे डायरेक्टर स्टॅनली बाबान तुका रॉंग स्क्रिप्ट दिल्या. सुपरस्टार आवाज काढचो पडटा, आवाज. The most senior actor in the crew that we have, but yet young by heart. She's still what, 21? Okay, I would ask her to say a few words. I'm a theatre artist. This journey of ours was very, very, very wonderful and beautiful. I enjoyed every moment of it. And all my life I've acted on stage, the past nearly 60 years I think so. And I did villain role, heroine role, very bad daughter-in-law, very bad mother-in-law. But here, first time in my life I did comedy and I enjoyed it. So a big hand for all of us here. Thank you. Thank you. स्टार से फॉलिंग स्टार की कहानी #शूटिंग स्टार. प्राजक्तान फोन केलो तेन्ना आय वॉज अ लिटल एप्रिहेन्सिव, बट आय वॉन्टेड टू डू इट. हांवें सद्दां एक रोल केल्या आवयचे म्हणटात ते अशे सॉफ्ट, सोबर आनी सामकी अशी म्हणजे टिपिकल मदर. बट दिस वॉज अ टोटली डिफरंट कॅरेक्टर. I don't know if Stanley sir was convinced that I could play the character well, but then yes, thank you for this opportunity. And really it was so wonderful on set and I enjoyed every moment. It was no tension at all. कितेंय जालें जाल्यार तो फक्त सांगतालो हे मातशें चेंज कर, मातशें ट्राय कर. And yes, that was really a golden opportunity. I want to see myself on the big screen and I really want Goans, people outside Goa also to watch this movie and support Konkani cinema as everyone here wants us to. जशे आमी आमची फिल्मां सपोर्ट करा म्हणटा, ह्या विकाक 2 कोंकणी फिल्म रिलीज जाले ह्या म्हयन्यान. आता एक लास्ट ह्या फ्रायडे 19 तारखेक क्लॉडिया रिलीज जाल्ली. जशे तुमी आमकां सपोर्ट करपा आसात तशेंच क्लॉडिया सध्या थिएटरान चल्ला. ती कोंकणी फिल्म आमची म्हणून तुमी सगळ्यांनी वचून ती फिल्म पळयात आनी देव बरें करूं. Let's celebrate the 75th year of Konkani cinema with a houseful theatre. Thank you.